दोहा एयरपोर्ट के ऊपर कतरी कस्टम ने मेरे साथ जो सलूक किया, जो ह्यूमिलेट किया, जो कह लीजिए बेइज्जती की बहसीत इंसान, वो मेरे लिए नाकाबिले फरामोश है और जो अभी तक मुझे नहीं भूलती। एग्ज़िट के बिल्कुल करीब कस्टम वाले हैं और मुझे नहीं पता था कि ये कतर कस्टम वाले हैं। तो जैसे ही मैं उनके करीब से गुज़रा तो मेरा पासपोर्ट उन्होंने देखा तो कहने लगे पाकिस्तानी? तो मैंने कहा यस। तो इस तरह इशारा किया आपने मेरे पासपोर्ट को, तो मैंने उसको पासपोर्ट दे दिया। तो अब वो आपस में 1-2 बातें की उन्होंने, वो मुझे कभी पकड़ के बाजू से खींच रहा है, कभी आगे कर रहा है, कभी पीछे कर रहा है और बड़ा एक रोबदार आवाज़ में जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ और जिसके साथ पुलिस वाला कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो जिस तरह से मुझे पकड़ के खींच के कभी आगे, कभी पीछे, जैसे मैं यार कोई मुजरिम हूँ। जैसे मैं कोई मंशियात फरोश हूँ जिसके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। ठीक है एयरपोर्ट की ड्यूटी है, लेकिन मुझे फिर ये था कि यार हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट का जो हाल है, कहीं ना कहीं तो ये जस्टिफाइएबल है कि हमारे साथ ऐसा होता है। भाई कोई नई चीज़ नहीं। जय श्री राम। दोस्तों आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब या फेसबुक से कहीं कहीं से सुना होगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। एक भाई साहब पाकिस्तानी यूट्यूबर जो ब्लॉगर हैं वो कतर में गए थे, वो भी मुस्लिम कंट्री, उधर गए थे। उनके साथ में कैसे कैसे क्या हाल हुआ, उनकी मुजबानी उनके मुंह से सुनो, उनके साथ में कैसा व्यवहार किया गया कैसे नहीं, उसके बाद में बातें करते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर कतरी कस्टम ने मेरे साथ जो सलूक किया, जो ह्यूमिलेट किया, जो कह लीजिए बेइज्जती की बहसीत इंसान, वो मेरे लिए नाकाबिले फरामोश है और जो अभी तक मुझे नहीं भूलती। मेरे साथ एयरपोर्ट पे इस तरह का सलूक क्यों किया गया। और मैं कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं कोई बहुत कोई वीवीआईपी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ और एक आम इंसान इज़्ज़त का हमेशा से वो हकदार है कि उसे वो जहाँ भी जाए तो उसको इसकी इंसल्ट नहीं कर सकता। तो मैं इसी तनाजुर में अपने आप को देखता हूँ। मैं एक सयाह हूँ जो दुनिया के मुल्कों में जाता हूँ। हुआ ये कि मैं जब दोहा एयरपोर्ट पे पहुंचा तो पहले तो वीज़े के मसाइल थे, दोबारा हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो वो जनाब अली वीज़ा तो मिल गया, जो रूल्स थे उसको फॉलो करना चाहिए था, मैंने किया, वो मुझे मिल गया। उसके बाद मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ, सिक्योरिटी चेक इन वगैरह वो सब, यानी सामान वगैरह वो सब ले लिया, बाहर निकल आया। तो आखिर पे बिल्कुल एग्ज़िट के बिल्कुल करीब कस्टम वाले हैं और मुझे नहीं पता था कि ये कतर कस्टम वाले हैं। तो जैसे ही मैं उनके करीब से गुज़रा तो मेरा पासपोर्ट उन्होंने देखा तो कहने लगे पाकिस्तानी? तो मैंने कहा यस। तो इस तरह इशारा किया आपने मेरे पासपोर्ट को, तो मैंने उसको पासपोर्ट दे दिया। तो अब वो आपस में 1-2 बातें की उन्होंने, तो मैंने उससे पूछा इज़ इट ओके, कैन आई गो आउटसाइड? तो वो मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। थोड़ी देर के बाद मेरे पीछे कुछ और पाकिस्तानी आ गए तो उसने उनका भी पासपोर्ट ले लिया और उनको भी मेरे पीछे खड़ा कर दिया। मुझे लगा पता नहीं ये यहाँ पे क्या है, शायद सामान की तलाशी लेनी है। आई वाज ओके कि ले लें। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो एक बंदा उनसे उठा और वो चलने लगा और हमें इशारा किया कि मेरे पीछे आओ। अब हम उसके पीछे गए हैं। वो एक रास्ता था, एक गली सी थी, उसमें हमें वो ले गया और मैं उस रास्ते में जाते हुए पूछ रहा हूँ कि दरवाज़ा एग्ज़िट तो इधर है, ये हमें इधर लेके जा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि सर एवरीथिंग इज़ ओके, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? तो वो मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर हुआ कि यार ये कोई रिप्लाई तो करे, आखिर ये हमें किधर लेके जा रहा है। तो खैर वो थोड़ा सा आगे गया ना तो वहाँ पे मुझे एक स्कैनिंग मशीन नज़र आई जिसमें इंसान खड़ा होता है और वो स्कैन करता है। मुझे कुछ समझ आ गई कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उस बंदे ने मेरा कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने बड़ा मुस्कुरा के उससे बात करने की कोशिश की कि आखिर वजह क्या है। खैर वो मुझे इशारा करता है कि मशीन के ऊपर आओ और मैं जब मशीन के ऊपर गया तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ कैसे खड़े होना है। वो मुझे इशारा करता है यहाँ पाँव रखो, यहाँ अपनी ठोड़ी रखो, मुंह ऐसे करो, सीधे खड़े हो जाओ और मतलब इस तरह से जैसे वो कोई अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन मेरा होने लगा है। वो होता तो स्कैन ही है, लेकिन वो मुझे कभी पकड़ के बाजू से खींच रहा है, कभी आगे कर रहा है, कभी पीछे कर रहा है और बड़ा एक रोबदार आवाज़ में जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ और जिसके साथ पुलिस वाला कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं पहले ही एक मेंटली बड़ा शॉक था पीछे, जो वीज़े पे प्रॉब्लम हुई। तो मैं खैर चुप करके ना मुस्कुरा के उससे बात करने की कोशिश करता रहा और मुझे वो वहाँ पे खड़ा करके ना मुख्तलिफ उसने एक तरतीब से खड़ा करने के बाद कहता डोंट मूव, डोंट मूव। और बाकी वाले जो जितने भी थे ना तो उनको वो शख्स कहता है कि लुक, देखो इधर। और उसके बाद वो कहता है कि सेम तुमने भी ऐसा करना है जैसे ये बंदा कर रहा है। तो मैं वहाँ पे खड़ा रहा और उसने वो मूव करती है जो मशीन है, वो एक दफ़ा मूव हुई, फिर दूसरी दफ़ा मूव हुई। मुझे पता चला कि ये मेरा पेट वगैरह स्कैन कर रहा है।
اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اب چلے جانا، کیونکہ مشین رک گئی، اب اس کی کوئی آواز نہیں آئی، تو میں وہاں پہ بالکل ویسے کھڑا ہوں، اور اس میں بھی مجھے کچھ سیکنڈ گزر گئے، اور میں مطلب وہ سانس بھی نہیں لے رہا وہاں پہ نا اچھی طرح، مطلب آرام آرام سے، جیسے میرا کوئی ایکس رے ہو رہا ہے یہاں پہ. تو پھر ایک دم وہ بڑی سختی سے مجھے آ کے کہتا ہے گو. تو میں نے اسے کہا سوری آئی ڈیڈنٹ ہیئر یو، میں نے آپ کو سنا نہیں، پہلے ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہو. جس طرح وہ غصے سے کہہ رہا ہے کہ جیسے میں غلطی کر رہا ہوں یہاں پہ کھڑے ہو کے. اس کے بعد اس نے وہ میرا پاسپورٹ مجھے دیکھے بغیر دیا. تو وہ جو ایک تاثرات تھے نا، میں نے تو قطر کو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ جس طرح سے مجھے پکڑ کے کھینچ کے کبھی آگے کبھی پیچھے، جیسے میں یار کوئی مجرم ہوں. مجھے اس بات کا پتہ چلا، وہ کہنے لگے باتوں باتوں میں کہ عادل بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ ایک دو ہمارے پاکستانی آئے ہیں، اور جس طرح بھیک میں ایک ہمارے طبقے کا نام ہے، اسی طرح منشیات فروشی میں دوسرا ہماری ایک قوم ہے اس کا نام ہے. تو میں نام نہیں لیتا، پھر وہ بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے. کہنے لگے دو بندے آئے ہمارے پاکستان سے، اب ان میں سے ایک بندے کو پولیس نے پکڑ کے ایسے ہی وہ اسکین کی طرف گئے. اب جیسے ہی اس پہ شک پڑ گیا نا کہ اس کی حالت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، اس کو اسکین کیا تو اس کا پورا پیٹ جو ہے وہ کیپسول سے بھرا ہوا تھا. وہ منشیات لے کے آیا پیٹ میں چھپا کے، پتہ نہیں وہ نگلتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. وہ بندہ پکڑا گیا، اس سے انویسٹیگیشن کی گئی، سختی کی گئی. تو اس نے بتایا کہ اصل میں ہم دو لوگ آئے ہیں، ایک بندہ نکل گیا ہے اور دوسرا میں جسے آپ نے پکڑ لیا ہے. تو اس پہ کہتا ہے کہ بہت ہلچل مچی ہوئی ہے، ادارے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو بندہ ایئرپورٹ سے نکل گیا ہے اس کو کیسے پکڑیں، اس کو پکڑنے. مطلب یہ وہ بات ہے جو مجھے ایک بندے کے توسط سے اس لیے پتہ چلی کہ یہ واقعہ میرے آنے سے 2 دن پہلے ہو چکا ہے. تو پھر وہ میرے ذہن میں پھر میں نے اسے بتایا کہ بھائی اچھا یہ بات ہے تو میرے ساتھ ایئرپورٹ پہ یوں ہوا. تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ نہیں، اس طرح روڈ بیہیویئر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. خیر چیکنگ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ کریں گے. لیکن مجھے پھر جا کے کچھ احساس ہوا کہ بھائی صاحب وہ ہمارے ہی دو کوئی مہربان پاکستانی تھے، مہربان ہی کہوں گا میں ان کو، کیا کہوں. تو وہ دو پاکستانی تھے جنہوں نے آ کے یہاں پہ ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ صاف کر دیے تھے، کانٹوں سے بھر دیے تھے انہوں نے راستے کہ آپ یہاں پہ آئیے اور زخمی ہو کے آپ جائیے. یعنی کہ ایک پہچان بناتے ہیں نا، تو اس پہچان میں پھر کون سا ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ کون جینوئن ٹریولر ہے، کون منشیات فروش ہے، کون بھکاری آ رہا ہے، کون یہاں پہ اوور سٹے کرنے کے لیے آ رہا ہے، کون کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، کچھ ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا. تو دوستوں آپ لوگوں نے دیکھا کیسے ایک بندے کو، حالانکہ یہ شریف بندہ تھا، کیسے کیسے پاکستانیوں کو باہر ودیشوں میں چاہے مسلم کنٹری کیوں نہ ہوتی ہوں ادھر بھی ان کو کیسی کیسی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ عام بات ہے، ادھر ہی یہ سوشل میڈیا پہ ایسے گھراتے رہتے ہیں کہ ہماری اتنی عزت ہے، لیکن اصل میں عزت ان کی باہر مسلم کنٹریوں میں بھی اتنی ہی ہے دوستوں. ہاں کچھ گندے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، لیکن پھنستے تو وہ وہی ہیں جو اچھے ہوتے ہیں. لیکن کر کیا سکتے ہیں بھائی، جیسی ان کی سوچ ویسا آپ بھریں گے. چلو دوستوں ہماری ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. جے ہند، وندے ماترم.